Al principio del año, en enero del 2010, el profeta TV Joshua dio una profecía acerca de una cierta cosa entre Rusia y uno de sus vecinos. Ora por la nación, Rusia, con su vecino. Esta palabra está embarazada. La palabra está embarazada. No necesariamente el siguiente país a ellos, vecinos. Una cierta cosa que trae acerca de... Creo que pondré más luz. De la manera que vi esto, lo explicaré mejor. Durante otro servicio en vivo, el profeta TV Joshua explicó más acerca de Rusia y uno de sus vecinos. Ora por la nación, Rusia, con su vecino. La fecha y el tiempo, mientras el tiempo se acerca, le haremos saber al mundo. Amamos las naciones de todo el mundo. Dios es el Padre, el Dios del universo. Estas fueron las palabras habladas por el profeta TV Joshua al principio del año, enero del 2010. Y justo como el profeta dijo, mientras el tiempo se acerca, él reveló más detalles acerca de la profecía. El domingo 21 de marzo del 2010, aquí está lo que dijo. Estaba en una visión y vi donde un globo estaba lleno de gente, mucha gente dentro del globo. Perdió control en el aire. El globo estaba buscando por un lugar para aterrizar y en esa visión solo estaba orando, Dios, Dios, Dios. Y si Dios me permite mencionar el país, el tiempo y dónde sucedió, lo haré para salvar almas. Pero soy un siervo. Algunas veces Dios dice, habla en parábolas a tu gente. Si un país lo ve así, esta es la voz de Dios. A veces Dios habla, di el lugar, di el tiempo, di el país, para que la gente esté consciente, la gente de Dios. Ese mismo domingo, 21 de marzo del 2010, durante el segundo servicio, el profeta TV Joshua reveló más, esta vez acerca de la gente que él vio dentro del globo. Dije que deberíamos orar por esta nación. Me refiero al globo. Dije que vi un globo. Ora por esta nación, porque veo gente de importancia, oficiales del gobierno, estaban dentro del globo. Algo sucedió en el aire. Son almas inocentes. Solo continúa orando por ellos. Ahora es tiempo de hablar en la autoridad del creyente. Ahora mismo empieza a hablar. Se te ha dado autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. La siguiente semana, durante el servicio en vivo de domingo, el domingo 28 de marzo del 2010, el profeta TV Joshua explicó más de la profecía, diciendo que vio una bandera siendo bajada. En el nombre de Jesucristo oramos. Estoy viendo una bandera siendo bajada. ¿Qué país? Estoy viendo una bandera. 1, 2, blanco. Está bajando. Todos deberíamos orar por esta nación, por redención. Oren. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Y 1, 2, blanco. Blanco. Todos deben orar por este país, por redención. Ore. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Señor, redime nuestra tierra en el nombre de Jesús. La intervención de Dios. God's intervention. God's intervention in the whole world. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the whole world. La intervención de Dios.
La intervención de Dios. La intervención de Dios en todo el mundo. Dios es Dios del universo. This is CNN Breaking News. What you're seeing is the crash site of a plane carrying many members, a Polish delegation from the Polish government that were en route to a memorial service in Western Russia. Lech Kaczynski, the Polish president, the Polish Army Chief of Staff, the National Bank president, the Deputy Foreign Minister, a number of members of Polish Parliament, as well as the president's wife, were all on board the plane and dead at this hour. The president was on his way to a memorial service in Katyn, Russia, when he was killed in today's crash. And that service was to mark the 70th anniversary of the Katyn massacre during World War II. You are seeing a picture there of the Polish flag at half-staff during a vigil in Warsaw, Poland. Polish hearts are heavy at this hour. Estoy viendo una bandera siendo bajada. Which country? ¿Qué país? Estoy viendo una bandera. 1, 2, blanco. Está bajando. You are seeing a picture there of the Polish flag at half-staff during a vigil in Warsaw, Poland. Polish hearts are heavy at this hour with the news that President Lech Kaczynski, his wife, the Army Chief of Staff, the National Bank President, the Deputy Foreign Minister, many members of Parliament perished today in a horrific plane crash in Western Russia. They were heading to Russia to commemorate the massacre of some 20,000 Polish soldiers in Katyn during World War II. One parliamentary official saying that that incident, now the second worst thing ever to happen to Poland, behind today's tragedy. One person has described it to me as the greatest political disaster ever for the country. Ora por este país, porque estoy viendo gente de importancia, oficiales del gobierno, estaban dentro del globo. Algo sucedió en el aire. Actually, we want to give you an update on who was on board this plane based on the plane's manifest. A large delegation from Poland, including Poland's First Lady, Maria Kaczynski, who was traveling with her husband, believed to be dead. Also on board was Poland's Army Chief of Staff, General Gogor, along with Poland's Deputy Foreign Minister, Andrzej Kramer. And the president of Poland's National Bank was on the plane, as were members of Parliament and Polish historians as well. All right, I want to show you these pictures. Now, they're in fact the last pictures of this ill-fated aircraft aired by Polish television, and they show the aircraft leaving on its way to the fateful crash. And that left the military airport in Warsaw, in fact. So you see there the last pictures we have at this point of that aircraft before it crashed, and all 89 people on board perished, including the Polish president, his wife, top political, religious and military figures. At this point, that tragedy has left the country in a political vacuum of sorts, because a lot of people are saying the country will move forward. This is a strong nation. It has a strong system in place, and the Speaker of the House has taken on the role of president for the time being, and elections will be held within the next 60 days. That's according to the Constitution. This is CNN Breaking News. Good afternoon. A staggering blow today for Poland as it mourns the loss of its president and many of its top leaders. Crowds have been gathering to mourn, to lay flowers and to light candles in Warsaw after the death of President Lech Kaczynski, his wife and some of the country's top military and civilian leaders. Their plane crashed as it came in for landing in Western Russia several hours ago. Russia says there were at least 97 people on the aircraft. Officials say there were no survivors. The president was leading the delegation that was to mark the 70th anniversary of the massacre of Polish prisoners of war by Soviet forces during World War II.